Ningil ko utang ron. Ayo, kuya. Unsa man? Hello, kuya. Ningil ko kato imo kuha brief kuya. Kuya, ningil ko utang nimo kuya. Oy, upay. Karon bayad ka kuya? Lipa. Kuha kwarta kuya. Oy, kwarta yun. Kasi pa man ka bayad kuya imo utang kuya. Sabado. Sabado? Sige lang Sabado kuya. Ako doblihon ako. Doblion, sure na kuya. Oh, sisinta. 60 kuya. Oo. Na ako'y pakuha kuya, pelanggan na kuya. Oh, 200 lang kuya. oh. Sinto, sisinta. 260. Jis ra araw-araw kuha ka na. Oh, 260. 260. 3 ngutang 350 na kuya ha. 350. Mo na kuya. Oh. Ugma kuya, sure na bayad kuya ha. What? Sabado. Sabado kuya, paingon ka, balikon di ka kuya ha. Oh. Yeah. Ari na ko kuya. Oh. Ngayon yung sirang portahan kuya. Yeah. Ano kuya? Ningil ko utang direbe, na ato dire. Oh, kuya. Musta ang utang na ko nimo imong utang na ko kuya? Musta man ka mo bayadan ni kuya? Lingon ko mo kuya, mahalin ko kung baligya kuya, kung mahali kuya. Kalibo ba ni kuya? Wadyo ka data-data ni imo ringkot kuya. Kadaging mo na kuya, Para kuya. 20 mo ka to ka. 20. Bayad na kuya. Sige lang ka. Promise kuya. Bayad ka kuya. Alay, Dublihan lagi. kuya. Aman, ugma ko raw, sabayan ako ugma. Tingay wala sure Ugma lang kuya. ugma. 20 ra. Uy, kapoy kay sigari. 20 Dagang ra, 20. chinilas pero wala tao. 20 ra, 20, 20. 20 kuya. Siguro to, malo sige kay. Mo na yung bayad mo. Kapoy na ningil 20 kuya. ra, 20 ra kuya, 20. Uskas gasolina. Pirma isa. Gasolina. Mahal na kayo kuya. Ay, pilar mo na cinta ng litro. Tarumay ta kuya. Lakas na ka kuya. Oh, ugma. Silon di ka kuya. Bayad sunod kuya. ha? Atay, insultuhay, turkuhay. Ningil ko utang nga ni kuya. Biya santos kuya. Ingon to ati na diri ko nung utana ko. Atay ni kuya. Uy. Kuya! Oh, dati mong utang kuya, kinintos kuya. Koro bukas. Bukas ayo, sige bukas kuya. Bukas yung Kitandi ka kuya, ayo tago-tago kuya, data kuya. Data kuya. Wabay maning. Why mani, data kuya, kapoy na paningil kuya. Ako nga. Mahal kayong gasolina kuya. Ako nga. Kuya. Bukas ba? Sure na kuya. Sure Sige na. na ko, balik-balik diri Sure na, kuya. sure na. Okay ka data dira kuya. Susi ini. Susi kuya. Susi sa kong... Sunod kuya, data kuya, kapoy na sig balik-balik diri kuya. Tarantado kuya. Dinawang ningil kuya. Kuya na diri kuya sulod eh. Kapoy si paningil haning mga tao gahi diri. Suduno na tayo. Uy kuya! Estatua man ka kuya. Imuutang diri 1,500. Nagay ka data ani. Bagay kuya, korte kuya. Bukod disable kuya. Kano sa man dawat imo disibol kuya. Ano semana kuya? Doblihan na kuya ha. Dako na kay ka utang na ako kuya. Layo na kayo diri kuya. Suluno na kayo. Tara bayad kuya. Tingob kuya, pirma kuya. Ako na lang na imong sheets kuya. Para quits na ta kuya. Adto na ko kuya. Atay, kuha na sa rin buka. Tingil ko diri kuya. Laban ni tao diri. Tago-tago to kuya. Hoy, kuya, ayaw tago-tago kuya. Sakman di ka kuya. Imo data. Dako na kay ka, wala ka data diri kuya. Pwede kasunod na lang na. Ayaw, sige, sunod-sunod kuya. Lagi ko kwarta ron. Sus, dako na kay ka gutang kuya. Ay, grabe no, turkuhan ni. Pila may utang ako na day. Wa ka data ani imong 2,000. Pwede sunod na lang na. Wa dili pwede kuya. Pwede sunod na lang. Dili pwede kuya. Na jogi kwarta day. Aon na lang di kag 20 oh. Una data ba hindi kuya? Printer ang lighter ako dito oh. Di mahalin kuya, adik-adik jud ka kuya. Sudo. Data 20 kuya. Data 20 kuya. 20. Kapusita nito. Salamat kuya, data ka 20. Ano sumbago. Dako pa kay ka utang 800 pa. Pila akong utang na? 800. Balikon ti ka ugma.
Lamat ani data ini mo 20. Alisa, wa kay pautang ko dito tibak. Tiba kuya. Kuhaan di ka ugma kuya. Usa ka tibak kay hatag na ko sa kong kuan, lang. Ha, langga mo lang para kahabal ka kuya. Ana na kuya. Lami na habal kuya, ana kuya. Sige. Layo kito ila. Adon ako kuya. Sige. Lamat ani 20 kuya. Okay. Sunod na sa Kasugad karon nakadata na ka kuya. Sunod na sa daha, pangitaan na sa ko kung asa ko mutago. Binati ka pangitaon.